jiba za dakika zihisa na randise. Bismillahirrahmanirrahim. Wanruwende wauzisa woi wamuzisa hawambie ukana nono hawambie ukaimaishanga maziro zenongo pia ngizo nziro rujanza urinike dalawo rujanza urinike izorjo fanya wawade maisha zetabu ye maadui ngo wenji waheze rohombi ngo wenji waheze makri ngo wenji eri fanyeje bofundi awasa namjiko centre bismillah namjiko centre mrageza bar abasa narziye hotseha mrati tseha narjiko centre mrarangeze ngo bismillah barandisa hawambie uka ajibtu liman ibtuliya bi arba kayfa yansa arba hamba ngamono bizar ngamono majabu yamndu yaninkiwa exame yamndu yaninkiwa exame yamndu yaninkiwa mtihani yamndu yaninkwa exame yamndu yalauziwa handrongo nne namna je yadiwa za ndrongo nne yani ndrongo nne ekazi hujilia utsidiwa za ndrongo nne. Si tu as trouvé 4 choses, si tu as vu 4 choses, n'oubliez pas 4 choses. Ndrongo nne ze hujilia ze uhundra utsidiwaze ndrongo nne. Ya mwando daino na mushiyandu man kana lahu a'da namrenge haina mru ulona madui haina mru yajua kangenda ma adversary na majalu na madui haina mru ulona madui walau jumoto humengelea na hukazandra na hutina mafitina na humengelea zendongo zako ne mrumshi zendongo zako ne mwana zendongo zako haina mru ulona maadui wa mzingiza rowa fami rowa karibu rowa hule basina renge aya yino baiyo eya isoma aya hiyo yalifanya ledala wa hilo mtume Musa aya hiyo ngiyo harimo suratu Ghafir na mwanzihendo ndi aya ya suratu Ghafir numero hindini ye numero tsa yo 44 tsa ino mbobano numero 44 ili mwanzihendo na mwishiendre aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarambiao mtume Musa yakahamba yamba hindini wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Mruna rengo uradi huo haina daho na warenge au uradi huo aya hiyo. Mtume Musa yaona yazingiziwa ni Firauna yaona Firauna nzo ya muue yaona dona maadui wengi wanzo wa muue ya maadui watungo mfanyilia haina zofanya hakausome aya hiyo da hivi wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Ayat hiyo besenga mwirenga ondo siyo naribuwe sonsi pia iliriwone suratu Ghafir da yinu yambo ao suratu Ghafir yabo besehaina mriyabo ngubuo ye sura yangaliendo na renge ayantu siyo suratu Ghafir. Bismillah haina mndu yangalie ila sura ni mwambia woni batsenu banu suratu Ghafir ngabo jonu sabofu ye suratu Ghafir ndio ndaba suratu Ghafir ngejao ekausahu hunu wasafati safa uja surati hunu sadi eshelemrat jotabiha reja suratu Zumar reja yinu suratu Al-Mu'min aizo yabo mrungu somo ye aya yinu yambwao suratu Ghafir ngo somo ye aya yambwao suratu Ghafir harimwa misohafu minroji ye aya hiyo yanziwa suratul Mu'min na mweshelendo ye sura yinu ngiyo na madzina maili ngabo misohafu yanziha suratu Ghafir ngabo misohafu minroji yanziha suratul Mu'min في سورة المؤمنون تلاقي قد أفلح المؤمنون تلاقي لا إله إلا الله هو سورة المؤمن أيزو تسينو بانو سورة المؤمن آية تسينو مرونغو يجو آية تسينو نميرو 44 تسينو بانو أورام بي 20 كومبيه آية تسي مرات جو شانغايا آية ريسوماو هاريمو سورة المؤمن أيزو أبكار وسويلي نرجو ونا هاريمو سورة المؤمن تسينو نميرو 44 نميرو إنو 34 na numero combien na 85 na ayuzabor sarwono zi ayat azinubanu shele mwanadamu yatujo trompe sayinubanu suratu Ghafir arumsa mono aya giyo harimwa suratu Ghafir nam sarwono zabar
tabaranzim samono za habari suratu Ghafir numéro 44 numéro 45. C'est bon? Numéro 45 na numéro 44 45. Ayanda hivi Mwenyezi Mungu ambokana wa ufawidhu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Imana yabo ngamfawidhisho Mungu zenrongo za hangu. Inna Allah hakika Mwenyezi Mungu basirun bil ibad. Yende uonwe ziumbe. Yende ujue maadui, yende ujue wanzo wanangamize, yende ujue wanzo waniuwe, yende ujue wani hadaya walo karibu wanosoka wanama na banu wanafiki, yende ujue wanzani wanone saweti hanabala wan maadui, yende ujue aizo mrungu rengo ye aya hiyo mru yado isoma. Yeka huisoma ngo johonda Mwenyezi Mungu waende ajibu le swala. Mwenyezi Mungu amba wakati mtume Musa yasoma ye aya hiyo Mwenyezi Mungu abende ni fawaqahu Allah. Ngamanya sola nzi aya tsaila nzi ayabo hamedini fawaqahu Allah sayyiati ma makar. Basi mtume Musa boyaka hambale kalima hilo Mwenyezi Mungu hamhifadhi neze makri za Firauna. Haina mrulo na wandu madui wa kufanyilia makr wa kumenyele ndola wahumanisane mrumme wahumanisane mrumshe wahumanisane wana wahumenyele hazi haina mrulo na madui wahufanyilia makri wahumenyele nganzo mria kane aya hiyo na ikeuradi ratasira masihu mruna rangi aya hiyo ikeuradi wa ufawidhu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad yotsinde yomfubi wa ufawidhu amri ila Allah إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. مرة أيوم ردوسم إزاي مردوسم مرافسوم أيو وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إن الله basirun bil ibad. Hapo mnikani ayo nso anza nirepete haku ba wakati usauhisa na voze ndongo ngizo zinja hizo sare mnikani ya mwando haina mrulo na madu wadungo mfanyilia makri wadungo randaji mrarange aya hiyo mria do isoma ya do soma haku aizo tujo musu yani abanga mtimiziranzi ngera ndele ya aya ya vili bwa tukufu ya aya ya vili mrajo usoma harambia ndini ajibtu ngamono majab limani bituli ya bimarad haina mrulona marad haina mrulo mwade haina mrulo na uwade umtabishao namna jayadiwaza ye aya iliyo harimwa suratul anbiya sainu naribuwe suratul anbiya haina ulona mbwade zembwade zimtabishao na renge aya yinu yado isoma yesoma hakuhoda honi ngodojwa wisome harimwa majuvuzie urenge majiunwe mga utoweze mbwade hizo mruna renge aya hiyo ifanye uradi udo isoma basi wakati ngoto soma basi wakati ngosomo harimwa majiwe hino ayanda hivi dalinu aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rambi ya ukana wa Ayuba na mtume Ayuba idhnada rabbahu do wakati ya umbe Mungu wa hahe anni masani ya dhuru ya ukamnyezi Mungu tsihundwani tabu tsihundwani mbwade ngami mwade bo Mwenyezi Mungu wa anta arhamur rahimin na wende mwinza rehma wende mwenye urehemu eziumbe za hahu aizo Mwenyezi Mungu hajane responsi hamwambia ndini fastajabna lahu wayamba le kalima hilo rimjibu izo ya hamba fakashafna ma bihi min dhur rimtole ya zembwade ya kanizo aizo haina mrulo mwade ulona mabwade haina ulona mabwade ze diabeti zembwade nziro ngawena zantasio omwili ushanje ngawena butabu zeregli zaho katsuroha zeregli ngatsurohando zeregli ngizona problem haina mbwade reka masahira kati masahira haina mbwade za hujili rekazi hujila masahir rekazi hujili hamitihan rekandezi ya Mungu haina mbwade nziro ulonizo haina mrulo na mbwade nziro hozungone basi nganzao ya renge aya hiyo tujokanga mushile ukamtushilia ngabotsola yambokana tujue kanga mushila ngenda wakatwenda sheleze minuti bazi minuti ngazozi hisa mwanzo ni jue ikanga mdunga wondo nondo mwanzo nione kama ngejawa ketwa watsola makana naam bismillah tujue kama ngamwa hiyo akatujua ngejawa naam aizo ngasohari mwa aya ya suratul anbiya aizo ya suratul anbiya walamba ngantujue kanga jawa ketuja mria someze aya hiyo ilo harimwa suratul anbiya aya nda hivi nganzo usome aya hiyo ikausa usome aya ngojore nguradi unudo hamba rabbi inni masani yadurru wa anta arhamur rahimin rabbi inni masani yadurru wa anta arhamur rahimin
rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Narirenge ye aya hiyo mradombe dua hiyo ngosomwe aya kamili utimizi wisome utimizi ikeusa huisomo aya yeusa usomo utimizi ngojorengale kalima ilolo harimwe dua hiyo yiwomba ndo mtume ayuba akamwade kutsina uwade mziro watenda mtume ayuba kana uwade wakamziro huzijua sonsi pia ngarujwe kiso mtume ayuba ukakamwade mziro basa ombole kalima ilo Mwenyezi Mungu amtolaze mbwadi basi aya hiyo mratsidiwazi bayo yayiwomba mtume ayuba tibasi Mwenyezi Mungu ambarijibu rimnika unono ayizonganza umrado ombe dua hiyo yado hamba wa ufawidhu amri ila Allah inna dua yomedini rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin yongiyo harimwa suratul anbiya satimwambiani ukayongiyo harimwa suratul anbiya rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin ayizonganza umri asome aya kamili ekamra somo aya kamili mru yarengele kalima hilo tena yadoli soma yerepete ihamba mswanza ndo repete haku amfikiribe sayi msamparisa ila aya tayinu wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Yo aya numero 83 na numero 84 yabo nga harimwe numero 83 na numero 84 ya suratul anbiya msamwelewa mswanza nrepete tena ishele bazi dakika sanga zihisawa abo satseleze yabili wahema bwade na hindi aizo yabo mwanzo ni iredeje hiyo aya numero 3 yabo ngeje ukiri tena aya zinu nizamba uzisome ukayifanya uradi ngeje ukiri tena mfanye dua hodahoni mathalani mtadzahanyu ngena ntasiyo hodahoni mtadzahanyu ngena ntasiyo yinji mtabisha mtadzahanyu mathalani hodahoni mwana mshwa ngena diabetes ngena mbwade za ziungoni zimtabisha ziregli katsuro hando aungutabiho aungena mbwade tazila buko ngutabiho hakumbwade mbaz jijiri ngamjujwa tsena mrenge ayo yomfanye dala hodahoni mwafikiane mwenzi mtadzahanyu buhari au hanse mwana mshwa ngamjujwa mwenzi mrenge aya hiyo mfanye dua kana ngarombawe dua aya yinu ngarisomawe aya yinu Mwenyezi Mungu ya jailia aya yinu yakubonesa mtume ayuba na hakamwade risome mwana mshohatu au risome mwana nyaso daho au risome mrumshe au risome Mwenyezi Mungu ambe unono ayizo mrenge aya yila haina mrisome memu kabati combien fois comme tu veux ngamjo mwanyi soda ho nimkensi msome wala isome 100 fois wala ifanye 100 fois wala ifanye 100 fois wala ifanye 200 wala mwenye mrisome aya yondo isome aya yoto ikandwa atimiz wanrombedu wabunamisa rabbi yani musome aya ayuba idnada rabba aizo banda abumwambe Mwenyezi Mungu mnikemu ndada tunono Mwenyezi Mungu nikemu na mshao tunono Mwenyezi Mungu aizo nganza mrarenge dua hiyo mraifanya uradi udoisoma uheni wakati waisoma ngojojua tena wakatundwaji wisomari mamaji urenge unwe yo dua ikawa mtume ayuba hayombo ngiyo harimwa suratul anbiya satimwambiani ukayongiyo harimwa suratul anbiya abasainu ngarjawo harimwa eyararu dayinu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yakaureleza eyararu dayibi amlokana wiyakawusol salangu rambiokana man ibtuliya bihammin wa gham haina mwanadamu ikao nge harimwa hamu na huzuni haina mrulo harimwa ndongo za hamu na huzuni na susi ikaze susi ngizo zinji owanawa uheza usiu owanawa ucharimwa susi zehazize utarimwa problem ehazike twendandro emrumengo hutabisho owanangwa hutabishao haini sazi ndongo za mru za bloke zilonziro mralo harimwa susi bahimratsidiwaze aya ya utowa mru harimwa zetabuzila mratsidiwaze aya ya udosoma Mwenyezi Mungu atowe mru harimwa ze susi zila ye aya ndayivi iyo aya iliyo harimwa suratul anbiya aya tsayinu ngarjawo aya tsayinu riwone de aya ndayivi wadhannuni إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آيات سينوبانو نيونتي بيا مسامنكي واي آية داينو نميرو 88 النميرو 88 يا سورة الأنبياء
suratul anbiya numero 88 yonde aya mru yako usoma hado irepete yeduanda hivi ayanda yinu ngodo hamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wondo uradi mradi ngo hamba ikange na susi zinji ikange na hamu zinji yehazi ketsuhenda mrumengo mtabisho mrumushengo mtabisho wanango mtabishao ze hazingizo nziro ze tabungizo zinji enyi samru alo harimwa mashaka henyi samru alo harimwa susi na ndongo za sasa nyamru mratsohunda nzia mratsohunda solution mratsohunda bahano bobira mrutsodokana uradi huo mrukana uradi huo mrudo hamba mruda bendini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aya hiyo ngiyo harimwa hindini harimwa suratul anbiya ya numero 88 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zabarindini uradi huo zabarindini dua hiyo yabidi mrado isoma ili Mungu atowe mruze susi ili Mungu atowe mru harimwa zetabu ili Mungu atowe mru mahala mru aliyo. Zabari hindi nambila rusome aya hiyo dokana uo mtume Yunusa. Mtume Yunus haliwa nimfi voyaliwa nemfi hanjaho mbani mwemfi katina bahano botawa hasa haliwa nemfi katina wahenda. Mtume Yunus haombodu wanda hivi Mwenyezi Mungu arambia wadhannuni na wa mtume Yunusa idhahaba mughadiban wakati ya ruha na usiu fadhanna lana qadra ali afikiruka karnakum rali zo aingeleza umusulama ndini fanada fi dhulumati. Wala mtume Yunusa haombo harimwa legidza la hemfi no mbani mwemfi legidza la hemasihu legidza la hebahar ngonsini hulange harma susi na ham katina mndu mbani mwemfila katina wa karibu katina wa hule katina wa humsove katina humtowaze hamu zilane zetabu alonizo zila fanada haombo Mwenyezi Mungu ambendini alla ilaha illa anta kabati yastahikia abudiwa itotsinda wabo Mwenyezi Mungu subhanaka uratsihala na inni kuntu minadh dhalimin. Aizo mtume Yunus haombo dua hiyo. Basi mtume Yunus avo yaomba yedua hiyo Mwenyezi Mungu abendini fastajabna lahu rimjibu mtume Yunus wanajainahu minal gham rimto wazila hamu ya kanizo rimto harimwa laba ya kanilo rimto harimwa zila susi neze ghamu neze hamu neze susi na zila tabu za kanizo mbani mwefila rimtoa uo mtume Yunus ayeche ngabo jabofu besa uo mtume Yunus ayeche ndani. Kwa hiyo ashe Mwenyezi Mungu atimize aya Mwenyezi Mungu amba ukanendini wakadhalika hena mna hiyo mtume Yunus yariomba hele kalima hilo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin abatura muhifadhira mto wazehamu nezetabu ya kanizo. Mwenyezi Mungu amba wakadhalika hena mna hiyo nunjil mu'minina haina mru islamu ya amini Mungu ujoka harimwa tabu na hamuna susi ujodomba mngule kalima hilo ngarjo mto harimwa zetabu hizo. Allah iyo promesa unika Mungu nitide na unike promesa utujamba fundamba rombe duwa tsombata ya unike promesa tidami ya unike promesa timwanzani waho ya unike promesa Mungu. Mwenyezi Mungu dia unike miadio Mwenyezi Mungu ekamba ndrabo Mwenyezi Mungu yekamba ndrabo Mwenyezi Mungu unika garanti hamba wakadhalika harimwe aya hena mna hiyo nunjil mu'minina siwa hifadhi riwa protege riwa toa harimwa zila hamune zesusi wakanizo wa amini Mungu wajuri womba hedua hiyo. Mwelewa sabara aizo abo yonde yararu esheler sijorandaj yonde yararu iyo numero 88 suratul anbiya numero 88 wadhannuni idhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhim fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ngotsoomba edwa hiyo aizo yode numero raro numero yane sheleza dakika basa zihisa numero yane 4e chose yane wajibtu ngamono maajabu ajibtu mono maajabu bimani butulia bil khawfi haina mrulo muhara haina mru mwenza wasiwasi mru mwenza uhara ngurelewe madui ye muhare roho haina mbandu ngambilo toka muhara hanjari mwe swalaha wa harara na uhara ngureleo yebaba nabane jwansi na tsohufa ngawandu ko na harara na uhara haina mrulo muhara ne madui ulo muhara ne zijirio nge muhara isha telefoni baba kabati yafa haina mru mwenza uhara
mani btulia bil khawf haina mrulo mhara wanrongo nge mhara ibe mrumekana tsondransi na bakino wana wanu uhara ibe mrumshekana tsondransi vanu na bakino wana wanu ngo mhara ngo umbo Mungu ya utowe uhara uo ya jele ukensi wene mrumshahaho ya jele ubaki wene mrumahaho ya jeli mbaki mlelo wana yebanu yentsina kaudungo hazini ngombo Mungu ya utowe uhara uo ya uhifadhi nemba hazi ebabanu ntsina tsokenda unzeni yonde na uloya ngombo Mungu ya utowe uhara horohoni mani btulia bil khawf haina mrumwenza uhara ngena uhara ho ndini aizo ya numero 83 na 84 wala 83 84 nam fastajib lahu yo suratul anbiya 83 na 84 yabota ila 83 na 84 yo suratul anbiya yamfikir 83 و 84 yo suratul anbiya au mfikir yo suratul yende suratu ndini marangu rangaliendo shelemra tujo diwaza aizo ekardo angalia ngarundao wakadhalika tumwambia nuka yo suratu anbiya isha mwanzo angalia ayandro 83 na 84 dinamna yo 83 na 84 suratul anbiya aizo yabo heini samralo mhara yalona uhara horohoni ukabane madui ngojoka unifanjao vanu itshamba telefoni uhara mrugena wasiwasi mrugazwa swaye memi uhara wasiwasi na uhara basi aini mrulo mhara rekanga umhara ne mrumme atujura nsenza ili mungu uhifadhi mbandona ngawe mhara ne mbahazi ngawe mhara ne mbeza ndongo ngawe mhara ne maisha ngawe mhara na hufa ngawe mhara haina ndongo za utia uhara horohoni rekaza hemrumme rekaza kama mhara mtujofa bahat tijao ekango mhara ne maisha no wana ne mbahazi haina ndongo za ujaili ya ulo mhara wokowe mhara mrukadi wazaye aya nedua ya utowa uhara nedua ya protege mndu ya protege ledaho ne madui nedua ya protege mndu no uhara ya protege mndu ne madui ne majadu enda hivi yongiyo 173 de aya ya 173 ya suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran daila suratu Ali Imran daila sura ya dunga alif lam mim. Suratu al-Baqara ya dunga wa suratu Ali Imran. Suratu al-Baqara après suratu Ali Imran. Basi aya 173 Mwenyezi Mungu rambio oharimwa ya Qur'ani ya ukana wanadamu wakati wazingizi wa Mwenyezi Mungu eleza ukana qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wakati masahaba wa mtume daona mtume wazingizi wale makafiri wa mji wa Madina wasireklewa wasasanyiwa wazingiziwa kwa tina wahenda wanranje harara wanranje uhara ngarjoka unjiliwa wanrashatu jo uloya imbeza hazinga jo menyewa imeishanga jo menyehani hini msamralo muharane maisha mruge muharane madui mruge muhare mrumshige muhare mrumezo pia basi umasahaba wanje harara wikabani ngarjo ko rendaje wonroshatu jo uloya ba hawana wajo uloya imbeza hazizi menyewa rejeru uloya imasahaba uloya mtume uloya ngona harango wahara basabu wanje hara ulambe ndini qalu wamba hasbunallahu wa ni'mal wakil wamba Mwenyezi Mungu joritosha remwakilisha yaridhirilie yaritoa uhara yaridhirilie ne madui yaridhirilie ne zembi yaridhirilie ne zahusuda yaridhirilie ne masahiri haizo yonde dua wandu wako uomba mrako do repete hoda honi mrudo habendi qalu wamba hasbunallahu wa ni'mal wakil bas wamba le kalima hilo Mwenyezi Mungu habendi ni fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin Mwenyezi Mungu hawatoa harima ula uhara hawatoa harima zila tabu hawanikeze neema za hahe hawanikeze rehema za hahe aizo yo promise Mungu ya hamba ukangu joto wa wandu harima zila tabu neze uhara aizo yabu nganzumra rangele kalima hilo hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil yongiyo harima suratu Ali Imran yabar sarimwelezani zonne yabo nganzumrara nguradi wake nuo hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ngejo kiri haufubi yani aya pia ngosomwe aya apre urenge ele kalima la hedua utitosome aya basi apre hudo repete aya basi ngoso repete aya alafu renge le kalima la hedua yani ngotorenga bantu hasbunallahu wa ni'mal wakil simpaka usome aya pia ngotsorenga le kalima hilo hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa urenga hilo haya ijahuno huwade ngotsorenga bantu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin anni massani yadurru wa anta arhamur urenga bas ngotsorenga bas
utandisa aya pe udo soma pia ngotsorenga bala kwa hedua basi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin udo repete anni masani yadur wa anta arhamur rahimin anni masani yadur wa anta arhamur rahimin anni masani udo renga haya ijahula ya huwa he uji proteger les makriza he madu ngotsosom wa ufawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad wa ufawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad kuna usomeza dunga dapo basi ngotosoma basi wani alafila mathalan yedua ila mtume Yunus kuna kisoma pia kuna kusome aya wa dhannuni idhahaba mughadiba no kuna kusoma pia nilipatu sa wotojorenga bala ba hedua dababi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dapo basi wotorenga basi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka aizo tijomusuyani yemalaho ya hatu tijosuye malaho ya hatu rengeze dua hizo rizifanye uradi ani mrado soma wayeche wake usiku tena haremwa mfumo malaho ya hatu rikensi mzima ya renge ukana wewe ngo wambo inu la ilaha illa anta subhanaka inna kuna alafu ikandungo wenji mrukana hamba inni kuntu minadh dhalimin ikanga mnganyi wenji kamsomo wenji kuna hamba inni kuntu minadh dhalimin shango johamba inna kunna minadh dhalimin sivyo buku la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin ikanga nyi wenji ngo johamba inna kunna minadh dhalimin shekanganyi mzima dawa wetu kutamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin awa dawa wetu aizo hasbunallahu wa ni'mal wakeel yondo wenji toujours hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna aizo wa ufawidhu amri wa dawa wetu ika wenji wa nuni wa nufawidhu umurana ila Allah sha kairi usome aya tusome aya namna haja wa ufawidhu amri ila Allah tusome namna hiyo banga joto sha ufawidhu amri ila Allah aizo tujo mtahani haina daho nimrarangeza dua hizo aizo tibas le daho wanrafanya mauradi rikenso kemrumshe renga uradi unu la ilaha illa anta subhanaka renga udo repete 100 fois 200 fois ye mwana renga udo amba hasbunallahu wa ni'mal wakeel do repete ye he mwana renga kent hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna wengo jamba saud 2 saud 3 haya wambie wasatene wewe mwana wewe renga yinu wa ufawidu amri ila Allah inna Allah basir renga yiba myezo ngurifawidishe mngaya urenga wa ufawidu amri ila Allah inna basir wewe renga yinu mwanyise makali mane yao matukufyo mwanyise mfanye dua hodahoni mprotege le daho la hanyu ne madui mprotege le daho ne zembwade mprotege le daho ne zemakreza he madui mprotege le daho no hara aizo zinu mjojo mrenge mfanya madua mpemba hindo daho kama stabu mkenze na some kartimizer lemba hindo kama ta mkenze mfanyeze dua hizo muradi urepete ikawa hara sofanya wechi ino siku tsorenga dua abo udefanya uradi ikamyazi mungu abenze abasa ino hautsahariziye ababasa eyabaki na tsumnikani banga bwadungo tafijo kafundari promete kutoka ureneka jarne onekana tsokiri tsumnikani zedua pio sikudzima banga bwako hausi fundamba ndraba bangurni kukajarni kardamba maudu badabu mitsoni ka wanrunusu ezadunga jarni kanrusu kwa saten kena tsokiri ntsozitoa pio sikudzima aboyonga nzo lera mfukari na lera nani kena tsokiri ntsoni kandu pio sikudzima ayo abasa satsimnikani zinu risome mala proteger mala ya hatu nezembwadi ne madui nendini ababaha eyabaka basa deze aya zabidi mndu ya some ili yatowe emasahiri deze aya yabidi mndu ya some yatowe emasahiri eke masahiri ngaje hozungoni ngojo soma ze aya za utowa emasahiri ikaze aya eke masahiri ngayo hozungoni abasadia kortowo sastimizi hunu amtimiza bahiliri ziye temu ekamndu ngwanzo ze aya za usoma ili mndu atowe masahiri hozungoni yalonayo au yatowe hodahoni masahiri ngonzo yatowe hozungoni kamfalwa masahiri yatowe ngamjoka usoma ze aya zinu alafeka msomo mriavuzie harimwa maji wanruwanwe hodahoni au mzisome mvuzari mafura ya oil olive mafura yao mpishie shahula mle ili mtowe masahiri yao awe mafura la rahamwe jalala mriafanye masaji ya jibahe ya ziungo usamwelewa zabari yao nabangani mnikonize aya eza utowa emasahiri njouzia ani mnikoni ze aya eza dunga abo ngarjonda pre ze aya za ufanya ili mrotowe emasahiri za usoma ili utowe masahiri ele grigri ike masahiri nga uhozungoni unike mrumme banga bondo mebe kwa falwa masahiri kwa tsukiri kwa bana falwa masahiri ngotso soma ze aya uvuziari mamba mafura olive urenge mafura ya upishie shahula ngujolesha hula ranzara kajanza urenge mafura yao bo mwana mshoha urenge mafura yao bo mdzadzaha ye mafura ujo yasomeza ayanjoka hunikaba ikahusa husomo urenge mafura yao tsorenga mafura olive usomeze ayana hambia uvuze yao banda urenge mafura yao upishie shahula we shahula sho unikoda honi wale
aurenge mafura yao urenge mafura yao de mafura yao urenge mafura yao mafura yao ujibahe mbabe zungo masihu ubahe mwana afanye massage ubahe mrumaha afanye massage ikimrumaha ramba katutsaha yabo tsotarimwe shahula ngujole shahula ranzara kajata haurenge maji uyasome urenge maji ufanyeji umninkean kukanamba katsunwaji ikakaswanza maji tsorengala maji wasome ya zile aya za utoe masahiri uvuzie urenge maji ufanye mbaju umninkean kabata tambata ngujono yeju emwana hakanga bwana ume badoba mintutsa ngabo wana bokeka kumnikarenga inu lele dala ulingu da mintutsa bayabo tsorenga ufanyeji umninkean aurenge uti urenge mbadziwa ufanye ekemwana haro huno tsorenga dziwa la normali la ujoko fanya yet jindi ni wota watu toko hula timra bendini bokoyo tsoka hama madzambuzi timra baje mtule bala mtu baje wanazindo tsala bokota titiwo hula tjambwa cereal cereal watu titike mwana wono kakana ukiriale na unga nzo ya tulia hifadhi ya rents ze grupumbi tsorenge cereal yaho ile urengele dziwa ujoko pishe cereal ila sera boko usikuna wana tfikira madzambuzi atatsishanga tfikirila madzambuzi abashinu ndi amba yumru hula tamba inuma wakatupana na madzambuzi tsaila tsikamuhara usikuna iwona aizo ngorengo limbadziwa ile ufanyele dua ile ufanye dua uvuza urengari male dziwa ile upishe cereal unike mwana izo ngomu ifadhe ka hadiso masaira wari mahusu da umto aizo yabode namna izo yabwezi aya ujoka usoma ndazinu bwa tukufu yabwa mnikonizi aya uko wakati usauhisa mtumnikanizi aya arjouzia bana basa ina mtanzeze aya arjouzia ze aya ngabo ya mwando ngojosoma yesuratul kaheni ngojosoma suratul fatiha toujours suratul fatiha ngio aya kangwa nzo toema sahiri ho zungoni ngosomo suratul fatiha alhamdulillah rabbil alamin ngojisoma suratul fatiha 3 fois ngosomo suratul fatiha kadonrar suratul fatiha 3 fois ngojosoma suratul fatiha kadonrar uvuzarwe majiala au vuzie harame mafura d'olive yala mjoka urumia mpia shahula au mjibahe au vuzie ogharimwa ledziwa lila ujoka huno au pishie au unose mwana au unose mrumme upishie ogharimwa ledziwa lila ufanye ngosomo suratul fatiha alhamdulillah rabbil alamin rahim uitimize 3 fois bandabo ngosomo ze aya zinu za utowe masahiri shazi aya zinu ngwandiso ya mwando ndaino ngosomo tsainu suratu yunusa alafu suratu yunusa kartwandisa ze aya mbili zila basi sindazila wakati la mrajo kanza jwe masahiri nga hubi sindazila ujoka usoma ke masahiri nga ukazila aya mbili basi ila ujoka kanza ujwe masahiri nga hubi unga wena ukutsinga zila ndoaji ila usoma ujwe masahiri nga abo ukabati ila usoma ile shayino abasa ngosomo ili utoe masahiri hozungoni ili Mwenyezi Mungu hunike mrumme abawanroma tsungo uje tsokiri ili mrumaho mtulie mwanzane yatoe masahiri mrumaho arejei mrumaho ya kenza akili ya rensile baane mashaka ya henso mvurano ya masahira loda hono sungonia lawe ili mwanzane mwishiliane yakamhundu mna reali ya dokansi ho dahoni shamtsonda mna reali he uhabasi ngosomo mjitoe masahiro zungoni mwehunda mna reali kenzi mwefanya mlo yakakuna uje usome kujopare mru aje usome ya unike kakula ujose mujopare mru aje usome ala maji unwe au urenge unike mwananwe aya usomare mwa ala mafura urumie upishi unike urumie upishie urendeje ngodojo yakakuna uje usome ngodojo pare mru usomesha para mru mwenza roho njema nawe utipare mru mwenza roho mbi na unafiki bokungu johangalatse shabale roho hatujanza kundwa nimbi aizo yabo tsayino banu ye aya arjoko usoma ya mwari na manzie ze aya ujoka usoma ogharimwa ze habari za suratu Yunus ngarandisao ngojwandisa ye aya numero 45 inu numero 45 kanjadiwaza ta inu numero 45 domala wandisa we aya wandiso numero 45 suratu Yunus yandisa thumma ba'athna min ba'dihi Musa wa Haruna ila Fir'auna wa malaihi biatina fastakbaru wa kanu qama mujrimin ngojwandisa e numero 45 ya suratu Yunus ngwandiso soma yabo alafu yema jala udovuzia bana bango towe masairo zungoni shele insidela wanzo ujue ila wanzo ujue satimwelezani ila wanzo ujue masahiri nga onda hubi nga yasatimwelezani perma episode 1 netro inunde episode ndwachi ngojo soma ranze aya thumma ba'athna min ba'di Musa zindes aya zambao ayatu sar des aya za masahiri aya za utoa masahiri aya za utoa masahiri yandisa suratu Yunus ngwandiso numero 45 verse numero 45 thumma ba'athna min ba'dihi Musa ngosomo yabo hata kwa pia ngosomo yabo kabana ngarjao risome ritoe masahiri ngosomo aya hiyo hata mpaka wasili aya yinu numero yambao hindrini de aya yinu ya numero de la nakamwambia numero 83
83 daila wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun. Ya bongo andiso numero 45 daino nu 45 au nu 65 e kanja diwaza mjoni samihi bebe saino nu 65 naam saino 65 66 67 68 69 70 saino 70 inu 80 naam de namna hiyo amfikiri katsidwa zamanu staffla za mjoni sami inu de numero ya 75 75 76 77 78 79 numero 80 alafu ngo wasuli ya 83 mjoni sami tsidiwaza staffla lazim mjoni sami batikatangale numero nai e numero ngo andiso numero 75 bala tikatamba 45 shaibanu tikatidwaza aizo ngo andiso numero 75 surat Yunus 75 surat Yunus usome thumma ba'athna min ba'dihi Musa ata utimizi ngojo wasule aya ya 83 ngojo zia numero 83 75 surat Yunus jusqu'à 83 ngo somos aya hizo haini aya bo soma ngo vuzio haini aya wa chaque verset tu lire et tu souffles haini aya bo ngo soma vuza maji au vuza mafura la ujoko rumia mafura oliva la ujoko rumia au somo vuza mwaladzi wala ujoko rumia wende ujue kango joko pishesha hula ule wende mrume mtowe masairo zongoni wende ujue kango joko maji unose wada honi wende ujue aizo de aya numero 75 atampaka 83 yonde za mwanzo numero 2 ya bili ngarjao suratu al-a'raf suratu al-a'raf bwa tukufu ngarju soma aya zinu ya bosa timnikani zila za mwando za suratu yani Yunus abasa ino ngarjuja suratul a'raf ngarju soma ye aya dazinu amfikiri msa mwanzi habo binyoti pia mwanzi hamrati jorandaje mabano wakatu sauhisa shanamni sami le minute c'est fini mais namni sami ni mnikani aya shele darasa jao derenje ndongozi ndwaji banga bondongozi njira nzore zeleze no wakati ngumshashi yabo lazima risubirie aujourd'hui on a prendre beaucoup de temps mais il faut faire beaucoup de patience namsubira babitit ilirtimize aya mrangeze aya wakati unga mjore registre mwanzie haina mrafanye udahoni au pare mrajo ufanyilie sha upare mroro njema jo fanyilie mtoe masahira loda honi nezembade okaza mbade ngizo zinji ngotona mrazimbwe mbaye mindu tije masahiri ngazungulia ili mtoe masahiri yao hozungoni myatowe ranyiro ndo mahanyu bo ndo mewa menye hazito wasawa ndo shenga wamenye hazito o wana wamenye hazito ufanyile mwana kanga bwanashe watu liswa masahiri wajua menye hazito jwa dungu wandu waranti malahu atawenza aizo yapasa tueleza ze aizo haya bandabo suratul a'raf suratul a'raf ngojo somaz ayazinu e numero ya mwando dainu 103 tu vas commencer suratul a'raf numero 103 ngojo andisa numero 103 ya suratul a'raf aya dainu thumma ba'athna min ba'dihim Musa toujours hula thumma ba'athna min Musa qunut sayna toujours thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna ma fadalamu biha ngojo some aya hiyo 103 ata ngosomo numero 103 usome 103 hata mpaka uwaswili e numero ya ngabi e numero ujo waswili ndayino urojoka uzia banu e numero ngojo waswili banu yinu 135 ngojo zia numero 135 yabo satimweleza ngojo soma hata numero 135 ngojo soma numero tiweleza 103 ngosomo 103 numero 103 la wandi sa suratul a'raf numero 103 udo soma haini aya ngosomo vuzi kakuna ujua tuhambo pare mndu udoambia soma yevuzi atatimisi ya unique 103 suratul a'raf 103 wala bango toy masahiro zungoni au towe mwana we mndu msheu myatowe zungoni mnwe au mpihemba yonda memba ndrila mafurala wendini mlu myato 103 atampaka 135 ngojozia e numero ya 135 numero 135 dawojozi yonde ya bili numero 135 haya numero 3 ngarjo henda risome harimwa yinu yambao suratu Taha bo watukufu ngarjo soma ye aya nda yinu suratu Taha abasa murengela numero 1 numero 2 suratu Taha gosomos azinu za utema sahiri suratu Taha ngarjo soma ye aya yangavi ngarandisawe aya yinu aya tsayinu yeleza suratu Taha ngarjo soma ye aya yangavi da yinu yamboka wala qad arayna yinu
qala jitana litukhrijana min ardina. Ngarjo handisa ye aya numero 50 ngabotsa inu banu fatanaza amrahum in yuridani. Mwanzo ni wangalie nibunguze mbabi mtujosoma zinji hakumjo rendaje amwanzo nangalo mahala bidi mrasome tsaino ngojosoma ye aya numero 56 numero 56 na ngojandisa numero 56 suratu Toha. Harimo suratu Toha ngojosoma a partir de numero 56 walaqad araynahu ayatina kullaha fakadhaba wa aba ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب أبدا. يو نيميرو 56 نيميرو 56 ngojo soma 56 hata umahalika ngojo kahuja uzie davanu ye aya ya hamba indrini faulqa as-saharatu sujada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa. Yo numéro 80 numéro 80 ngabotsi wana sarantishabala zila aya 103 ata numéro 133 alafinu suratu Toha ngosomo numéro 56 suratu Toha numéro 56 suratu Toha jusqu'à numéro 80 numéro 80 dabojuzia numéro ya 80 mengo minane dabojuzia 56 jusqu'à numéro 80 harimo suratu Toha wasarezia abo banda abo tena ekausa usomoila ngojo soma ye aya ila ilo harimo suratul Baqara wakori mvumbulianio numéro 102 daila wattaba'u ma tatlu shayatin daila bokongio harimo zila rakosomwa katula wakanza ujue ye aya ya 102 ngoisomo yo tena wattaba'u ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ngojo soma aya hiyo uisome uivuzie tena uharime ya lamaji au ndini ngosomo da hiyo sura ya mbao aya hiyo wattaba'u harimo suratul Baqara. Yo suratul Baqara aya numero 102 banda botseda ngojo huja usome nda hivi ngarjo usoma sura ya mbao suratul Ahqaf. Ngarjo usoma sura ya kamili ngarsoma sura ya kamili ya mbao suratul Ahqaf. Haina mndu ngujobua ngujoona sura ya mbao suratul Ahqaf yasome sura hiyo suratul Ahqaf. Haina mndu yebua ngujeparisa sura hiyo ya mbao suratul Ahqaf. Aizo yabo mrungu somo ya sura yinu kamili ngojo andise sura yote surande yo sura mfubi sura ya mbao suratul Ahqaf wisome sura yinu kamili ngosomo sura yinu kamili omando nahe sura yandisa Hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim ma khalaqna as-samawati wal arda. Suratul Ahqaf ndio mazino Hamim ngojo soma yinu yambao Hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Alafika ngosomwe aya yinu ikangabo mroda honi ulona mazetwani ikangabo mrulona mashetwani ngamjuzijua wakati mjoka usome suratul Ahqaf yinu ikamwandiso isoma haku hoda honi hani ngabo mrulona mazetwani ngamjujua ukangabo mrulona mazetwani alafabo yo darasa nroaji njojani mwelezeni engo jobisaje mazetwani yao emrulona mazetwani bofundi ngarjo bisaje mazetwani yao yo darasa nroaji njojani mwelezeni enamna mrajo ufanya ya vise mazetwani sheni saujoka usoma suratul Ahqaf yinu ikausandi so isoma haku ngabo mrulo na mazeto adi hoda honi ngojo sante ukagabo mrulo na mazeto ngoto jomona abo yabadilika sura yambao suratul Ahqaf ikawi somo haku ngabo mrulo na mazeto ni abo ngojo sante ngomjujo kangabo mrulo na mazeto alafu ekamjua yenga mwanzomi ya vise mazeto ni yana yenga mjua ya visaji yabo yo darasendo ajia mrojani mwelezeni inamna mjo usoma neze aya neze sura mrajo fanya ya vise mazeto ni yana aizo yaweka mrasa somo suratul Ahqaf inyote masahiri ngotu somo tena suratul Ahqaf mwishi zoni ngojo soma ze aya za mwiso za suratul Mu'minuna deze aya za mwiso za suratul Mu'minuna inurambao qad aflaha almu'minun. haina mrungu juwe sura hiyo ila rambao qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una. ya sura hiyo haina mrungu juwe qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. ya sura hiyo kamrasa isomo deze aya za mwiso za suratul Mu'minuna
ya suratul mu'minun dilo kwamba kad aflaha almu'minun alafungo somo ze aya za mwiso ndazivi ngojwandisa banu afa hasibtum de aya numero 115 ata omusizoni numero 118 afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa innakum la turja'un somo afa hasibtum ngodo vuzia haini aya ujosoma ngoto vuzia harimwa la maji au vuzia harimwa ila uldolivu joko rumia rekango mpia shaula rekango joko jibahu toy masairiala au toy mrumsheno wana haumru usomeyo aja yamnike ni mrumie waini aya ujosoma ngoto vuzia ngovuzia waini aya ujosoma ngoto vuzia udovuzia harimwa ila mbahindini ayizo ngojosome aya 115 ata aya 118 yondo musizoni ya suratul mu'minun kad aflaha usomeza aya za mwisho yandisa afa hasibtum annama khalaqnakum abatha yakausa usomo hizo ngojosoma ndayivi ngojosoma dainu ngojosoma suratu swafat ngamjo usoma ya sura yambao waswafati safa fazajirati zajra usome sura yo kamili ngojosoma ya sura hiyo waswafati safa ilimtowe ala masahiri reke masahiri ya jahama zetwani reke masahiri afanyilwa basi reka masahiri afanyilwa hamaji reka afanyilwa hanguo reka ilimtowe masahiri yala ngamsomao suratu waswafati safa muisome pia haini aya ujosoma ngojovuzia usome aizo ngojojua usome suratu hiyo wasafat ikautimizia hapo ngojosoma qul huwallahu ahad turafua usome qul a'udhu birabbil falaq turafua urudi usome qul a'udhu birabbin nas turafua aizo yabo mrungu somo ezinrizo ngabo jambo kabofe mrungu tokaunda wakati ya some hizo yenga mtsungo hunda wakati mwende lapitali mwende mbaki muhimia bo hata mrondo wakati mrapa shamvio henda ono mgangi ola haurenge mapesa mgangi ola hauzinisa mrokana kahunamba wakati ya 30 minutes mrasoma aizo mrina hensi ya tite ulemevu mratabu fwesu ndizo pia humrusoma wo bofunde ulemevu la kabati hata ulemevu wala tijindini aizo mrati kemlemevu mratambe ukana harenge mlemevu au tsani timizi bana basa zo au tsahariti mizi kartuanza rilete ikamru ngutsohunda wakati mrapa shamvio mreda tsaha mgangamba mrundrabu mraba kile rana lera mrapa shabisi mraro hare mwansi hendensi nrwaji mreda fanya batani alafu mrungu joka ulemewa ha 30 minutes hawalemewa hayunurdeta ya usoma ze sura hizo mriatsi fanye mzaha mratsike mlemevu mruna afanye yashinde yarendeje mrungu tsokansilera 2 heures de temps rangala machi mpira wabatani mrankansilera 2 angala mpira yabo 40 minutes majoko kansia ombedua ya mwafaka kheri ondato wezembi mngano kwa jona mango mwinji zadaka zinji la mratsi décourager aizo autsahariziye l'huile d'olive timafura zeti mratsirenge mafura ya zeti mramba ngufanya njaba mafura zeti tsamba mafura olive l'huile d'olive mafura ya olive mtume sallallahu havumbua mafura olive kando dalawe Qur'ani vumbua mafura olive shamtume kajavumbua mafura ya zeti tsamba mafura ya olive aizo mafura ekangwanzo upishie shahula unisemrume ule mafura olive kangwanzo mumjibahe mfanye massage mdegaje zambizo zungoni mafura olive aizo yabo autari timizi ndukana ngamonzo nimwesheleze ndukana ngamondo muhimu haina mrikao ngwanzo zedarasa zinu yadozi parisa harimwa imo ngujojua just numero yangu telefoni shazensuzin raheboni maye jarejei ngarjurumia numero yinu mwijuwao 007 53 45 21 42 07 53 45 21 42 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.